Hey, Assalamualaikum. Okay, untuk next video pembelajaran kita dalam Akademi Kaki Perang, hari ini saya nak ajarkan salah satu basic SND yang banyak sekali orang tahu tapi orang tak praktiskan. Sebab apa? Dia tak tahu sebenar-benarnya basic ni sangat penting dan profitable. Okay, are you ready guys? Jom kita start. Okay, apa yang saya nak ajar hari ni adalah setup continuation by using, dengan menggunakan 3 candle saja. Okay, apa candlenya? Saya panggil RBR. Okay, RBR ni apa? Adalah rally, base, rally. Okay, dah dengar kan? Bismillah dengar. Okay, bentuk candle rally base rally ni, kalau pada siapa yang tak pernah tengok, dia ada satu candle bullish and then ada candle bearish, kemudian ada candle bullish. Macam ni lebih kurang. Okay, so dia hanya 3 candle saja. Dan kalau jumpa rally base rally ni, kita gunakan sebagai entry point kita untuk entry. Faham? Maksudnya kita jadikan zone kita. Okay, so saya tahu banyak ataupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah banyak kali belajar menggunakan rally base rally ni. Tapi saya nak ajar, yang berbezanya saya nak ajar hari ni adalah macam mana you nak buat analisis dan nak jadikan entry point yang betul supaya dengan gunakan rally base rally saja dalam continuation setup, dalam mencari continuation dengan mudah. Okay, so jom kita apply dekat chart. Okay, teori kita dah belajar, so kita jom praktiskan dekat dalam chart. Okay, so ada siapa ke peminat gold kat sini? Okay, macam saya katakan, kita mencari 3 candle saja. Okay, 3 magic candle lah kita panggil. Okay, pastikan ada bullish, lepas tu ada bearish. Okay, ingat ada bearish, lepas tu ada bullish. 3 candle saja. It's very easy. Okay, so 3 candle ni, cara nak marking, saya tunjukkan cara nak marking. Kalau boleh cari setup yang base ni tak besar, maksudnya yang ni tak besar. Sebab apa? Kita nak jadikan base ni sebagai zone. Okay, and yang mana, sepanjang mana dia punya ni, contohnya dia punya shadow dia kat sini, and then base ni shadow dia dekat sini, contohnya. Kadang shadow panjang sini kan, contohnya. So kita akan buatkan zone kita hampir paling bawah zone yang ada. So ini kita jadi sebagai zone. Jadi bila price dah pergi naik, price naik, kita mengharapkan dia akan masuk zone kita untuk touch sebelum dia teruskan perjalanan. Okay, dapat tangkap Okay, ingat kita main 3 candle saja. Okay, so contoh saya tunjuk kat sini adalah di sini. Okay, nampak rally base rally. Saya markikan dulu. Okay, this one is rally base rally. Sekejap this one nampak rally base rally. So macam mana nak, so kita tandakan 3 candle magic ni. So macam mana kita nak marking zone? So kita marking zone begini. Ambil daripada open dengan close base tu, sehingga last shadow 3 candle ni. 3 candle ni mana shadow paling bawah? Contohlah di sini. So kita ambil macam ni So ini zone kita. So bila price naik, nampak lagi satu syarat dia kena ingat lepas terjadinya 3 candle ni, rally base rally ni, kena pastikan price ni melepasi. Bagi price jalan dulu dan dia buat retracement. Kalau lah contoh price dah siap rally base ni, tiba-tiba dia terus masuk shadow. Saya tak kata tu salah tu entry, tapi agak berisiko. Alright, ingat tips saya So pastikanlah 2-3 candle dah jalan dulu, and then dia datang, biar dia datang untuk buat retracement. Sebelum dia nak mulakan jalanan, dia masuk dalam zone kita, and then dia terus fly. Lagi satu tips yang saya nak bagi ni, banyak tips saya nak bagi ni. Once kalau kita dah tanda rally base rally di H1, kita kena buat multi time frame analysis. Pastikan
Okay, bila kita buat rally base rally ni, pastikan di time frame H4 tu nanti, okay, pastikan adalah engulf yang solid. Contoh saya dah marking kat sini rally base rally. Kalau tuan-tuan lihat, okay, sekejap saya makan. Okay, kalau tuan-tuan lihat, saya dah zonekan ni. Kita tengok H4 buat apa. Okay, see, nampak H4 di rally base rally ni kena pastikan dia breakout di area SNR. Itu dia punya tips dia. Okay, so nampak tak dia solid bull engulf kat sini. So bila dia solid bullish engulf, so kita tunggu price masuk balik zone kita lah. So nampak di H4, mana di higher time frame price datang dia cucuk je, and then dia terus perjalanan. Nampak tak? Ini namanya continuations. Sebab apa? Kita nampak price sedang mengkontinue untuk trend menaik. Okay, mudah tak? Okay, sekejap saya punya boleh Okay, so ni saya tutup. Okay, nampak price datang balik, masuk dalam zone, and then dia terus terbang. Okay, TP kita kat mana? Biasanya saya akan ambil TP di sini, di mana close candle bullish tu. Contoh di sini kan. Okay. So TP saya akan area sini saja. Saya tak ada hold lebih panjang lah. Alright. So kita cari contoh lain. Okay, kita contoh lagi. Kan 3 candle saja, tak payah banyak-banyak, brother. Okay, contoh di mana? This one pun not bad juga. Okay, ni saya zonekan dulu. Rally base rally. Okay, so macam mana? Macam biasa, kita ambil dia punya base sampai the lower shadow. Okay, so Excel adjust lah. You punya adjust ikut money management. Okay, macam ni kalau contoh lah dia punya zone dia agak besar. Okay, kalau agak contoh lah dalam 20 pip. Okay, 20 pip. So set lah SL lebih kurang 30 atau 40 pip daripada zone. Macam tu. Alright. Okay, kalau tengok ni pun sama juga. Okay, it's very very simple. Guna rally base rally saja. Ingat SOP kita. First kali apa? Okay, first kali bila kita dah tandakan rally base rally, contohlah di H1. Okay, ingat semua time frame valid. Tapi you kena tengok higher time frame apa berlaku. Contoh sekarang ni kita marking, kita jumpa zone rally base rally di H1. So kita tengok H4 tengah buat apa. Okay, sekarang ni dekat H4, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, nampak tak? This one is a previous resistance. So price buat satu breakout, strong breakout. Okay, bila buat strong breakout, jadi candle yang bila kita filter dalam H4 punya candle ni, sebenarnya ada apa? Rally base rally kat sini. So rally base rally ni valid. Itulah kuncinya, macam mana kita nak differencekan atau kita nak bezakan rally base rally yang ada banyak-banyak dalam chart dengan rally base rally yang kita akan jadikan zone. Okay, so macam biasa kita jumpa rally base rally dalam zone. Okay, alright, rally base rally dalam zone. So yang ni kita jadikan zone kita lah. Mudah saja. Okay, so kita buat zone this one. Okay, cukup. Kalau tuan-tuan nak terus entry di sini pun boleh. Dapat juga dalam 40 atau 50 pips. Okay, kalau terlepas nak entry di sini pun boleh. Dia macam ni Tips satu lagi yang saya akan bagi, kalaulah candle yang masuk nak retest tu dia tak close body over our zone, set up tu valid. Okay, kalau setakat price datang dia cucuk je, boleh hold, masih valid lagi. Tapi kalau sampailah satu contohnya satu candle bearish ni, okay, contoh nak tunjuk setup fail. Kalau candle bearish ni dia close body over kita punya zone, boleh cut loss. Senang saja.